دخلنا إن شاء الله بعد كده في المرحلة التالتة، وهو تأثير العقيدة على المجتمع. إن إزاي إن عقيدة الإسلام أثّرت على المجتمع، وعقيدة غير المسلمين أثّرت على المجتمع، تأثير هنا إيه وتأثير هنا إيه. ناخد الأول المثال السلبي في العقيدة مثلًا، وليكن الأشهر النصرانية واليهودية. العقيدتين دول بيقولوا في العهد القديم والجديد أن الذي يؤمن أو يقبل اليسوع كإله أنه في الملكوت، أنه دخل الملكوت، يعني دخل الجنة. فمجرد أنك آمنت بهذا الإله أنت في الجنة. فأنا كعبد الرحيم مثلًا وليكن آمنت أن يسوع هو الإله وأنني نصراني، أو كما يقول بعض العرب أنني مسيحي، فأنا داخل الجنة. ما الداعي الذي يجعلني مثلًا أكون حسن الخلق؟ أنا سأدخل الجنة حتى وإن كانت أخلاقي سيئة. لماذا أكون أمين؟ ليس هناك داعي لأن أدخل الجنة. لماذا لا أتعاطى المخدرات؟ ليس هناك داعي. لماذا، لماذا، لماذا؟ فأفعل كل الأمور السيئة في حياتي لأنني على يقين أنني سأدخل الجنة، ليس عندي أي مشكلة. بينما في الإسلام نقول لك هناك في جنة وهناك نار. فأنت وإن كنت مسلم مآلك إلى الله عز وجل، مآلك في النهاية بتوفيق الله عز وجل إلى الجنة، ولكن قبل ذلك أنت معرض أن تعذب على كل الذنوب التي فعلتها. فهنا الأمر يجب أن تحافظ على نفسك وعلى أسرتك وعلى عائلتك وعلى بيئتك، وأن تكون حسن الخلق وتحسن إلى جيرانك، فيكون المجتمع عند المسلمين مجتمع طيب، لأنهم سيحاسبون في الآخرة حتى وإن كانوا مسلمين. أما عند اليهودي والنصراني هو لن يحاسب. فإذا ليس هناك مبرر أن يعيش في حياة هناك فيها بعض القيود، لأن الالتزام بالأخلاق هو فيه قيد. لأن إذا سألت إنسان ما هو الأسهل بالنسبة لك، أن تشتم أم تحفظ لسانك في وقت الغضب؟ الأسهل أن أشتم، الصعب أنني أتملك نفسي. أنا رأيت مثلا بنت تلبس لبس معين مثلا وأريد أن أنظر إليها، الأسهل أن أنظر أم أغض بصري؟ الأسهل أن أنظر. وغيره وغيره من الأمور. فإذا التقيد بالأمور الدينية هي أصعب من التسيب. فلذلك أنت كمسلم هذا يحافظ على المجتمع. ينقلك هذا إلى الشكل الأكبر والأهم الأكبر، هو هم الذي يحدث في المجتمع كما ذكرنا مثلا في مثال الأسرة. حينما حينما لا نجد حل في حل النزاع الأسري، أنا أذهب لأمارس الحرام الزنا وهي تذهب لتمارس الحرام الزنا. لما؟ لأنهم يعلمون في النهاية أنهم سيدخلون الجنة سواء مارسوا الزنا أم لم يمارسوه. فيقبلوا على ممارسة الزنا بدون أي مشكلة. فينتشر في المجتمع الزنا، ينتشر المخدرات، تكون نتيجة يأتي أبناء من الزنا، فهؤلاء الأبناء يأتون من الحرام، فيعيشون لا يعرفون لهم أبا من أم، فيكونوا مكروهين من المجتمع. فأحدث مشكلة للأبناء الذي ليس لهم أي ذنب غير أن أباهم ولد مسيحي أو نصراني ولم يجد سبيل في أن يعيش مع أمه، فاتجه للزنا، فنتج عن الزنا هذا الولد، فنكون قد ظلمنا طفل ليس له أي ذنب ويعيش حياته كلها في هذا الظلم وهذا الألم. أما في الإسلام تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الأب أنت مسؤول عن الأبناء اللي في بيتك وعن زوجتك. تجد أن والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، هي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. والأم مسؤولة في بيتها أن ترعى البيت وترعى الأبناء. بل الأكثر تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة إن الله سائل كل راع عما استرعاه. الله عز وجل سيسألك عن كل ما كنت مسؤول عنه في بيتك، في عملك، في حديقتك، في شغل لأحد الناس، كلهم سيسألون عنه. فأنت مأمور أن تحافظ على أبنائك وعلى زوجاتك وعلى عملك حتى حينما سألك الله عز وجل تجيب. فتكون نتيجة أبنائك يخرجون صالحين وأنت صالح، وأبناء الآخر والثالث، فيكون المجتمع كله في صلاح، فيكون بفضل الله عز وجل المجتمع المسلم يعيش في نفس هنيئة وطيبة. تفضل زرطة. Les frères, maintenant, Cheikh Abdelrahman vous dit, par exemple, chez nous, dans la Aqidah islamique et tout, on est tous sereins et confiants que notre religion, elle est parfaite. Par exemple, il vous donne un exemple des gens des livres, les juifs et les chrétiens. Ils disent tous, par exemple les chrétiens, ils disent, si tu embrasses Jésus, tu as le paradis, tu es dans le paradis, t'inquiète pas. Eh bien, il se pose la question, Cheikh Abdelrahman, bon, si ils m'ont promis le paradis juste pour embrasser le Christ, pourquoi je suis pas autorisé à prendre le haram, pourquoi pas voler, pourquoi
pourquoi pas tuer, parce que déjà je suis chrétien et j'embrasse Jésus, et j'ai le paradis devant moi, je m'inquiète pas, je vais faire tout ce que je veux, tuer, violer, piller les gens, mentir, quoi que ce soit. Chez nous en islam, non. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala dit que le musulman, il sera toujours, Inch'Allah, bi'idnillah, au paradis, mais il y aura l'enfer et il y aura l'adab pour les dounous. Et pour cela, le musulman, il va faire gaffe complètement sur tous ses comportements. Il va pas faire du haram, il va pas voler les gens, parce qu'il va dire que moi, en tant que musulman, je sais que je vais au paradis, mais si je vole, le bon Dieu sera fâché et peut-être que je vais être puni en enfer. Et c'est pour ça que le musulman est toujours, je sais pas comment l'expliquer, mais méfiant de faire al-haram. Et il vous donne un exemple social. Par exemple, on a dit que le chrétien, il peut pas se divorcer avec sa femme. Là, il est obligé de tromper sa femme, et sa femme, elle est obligée de le tromper. Et c'est pas que ça, simplement. C'est pas le fait de tromper et c'est bon. Non, ça va créer beaucoup de problèmes sociaux. Il y aura des enfants non légitimes, il y aura des vies brisées, il y aura une femme triste, il y aura un homme triste qui voit sa femme se tromper et qui peut rien faire. Mais chez nous, en islam, non, on est responsable à tout. Cheikh Abdelrahman a cité un verset dans le Coran, un hadith, je m'excuse, un hadith qui le prophète dit que tout musulman est responsable de tout ce qui est de sa famille et de son job et tout. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. Ça veut dire un père musulman, il est obligé de élever et faire manger et éduquer ses enfants. Par rapport aux autres religions, ils peuvent dire tu es libre, fais ce que tu veux. Nous, les musulmans, non. On est responsable même jusqu'à nous animaux. Par exemple, un berger qui a des moutons, en tant que musulman, il est responsable d'assurer la vie de ses moutons, les protéger et tout. Et ça, c'est pour tous les exemples, et c'est ça qui évite à tout musulman de voler, piller, mentir, faire du mal aux gens, faire du mal aux animaux, même faire du mal à la nature. Dans notre religion, c'est pas toléré. تفضل شيخ عبد الرحمن. دخلنا بعد كده على تأثير العقيدة في البيت بقى، في الأسرة جوه البيت. برضه هنضرب المثال يعني خلينا ماشيين مع مثال الدين النصراني واليهودي والإسلامي، لأن دول يعتبر أشهر 3 حاجات. هنيجي نبص لأمور مختلفة هتبين حضرتك تأثير العقيدة على استقرار البيت. على سبيل المثال مثلا نتكلم وليكن في أمر الميراث. هتلاقي اليهودية عندهم نظام الميراث، لا يرث أي أحد في البيت إلا الابن الأكبر، هو فقط الذي يرث. فهنا تحدث مشكلة. ما المشكلة؟ الأبناء الآخرين ينظرون للابن، يعني لماذا هذا فقط الذي يرث؟ فيحدث نوع من البغضاء بين أبناء الأسرة الواحدة، يعني الأخ يكره أخوه والأخت تكره أخيها لأن هو الذي يستولي على المال بالكامل. بل يحدث أكثر من ذلك، أن الإخوة يحاولون قتل أخوهم الكبير حتى يحصلوا هم على الميراث، وأكبر أخ سيأخذ الميراث. فليكن مثلا نحن 4 إخوة ذكور، فالأخ الثاني يريد أن يقتل الأول حتى يكون هو الأكبر فيأخذ الميراث، والأخ الثالث يريد أن يقتل الثاني والأول حتى يكون هو الأكبر، والرابع يريد أن يقتل الثاني والثالث والأول. فتكون النتيجة هناك خلافات وكره بين أبناء البيت الواحد، كلهم يكرهوا بعضهم البعض، كلهم يحاولوا أن يقتلوا بعض بسبب توزيع شيء كالميراث. والبنات يشعرون بنوع من الألم لأن الميراث لن يحصلوا عليه أبدا، فالميراث للذكور فقط ليس لهم فيه. فيشعرون بنوع من الألم لأن الدين اليهودي لم يوجب على الأب أن يعني ينفق على بناته،
فهنا البنات والأبناء الاثنين يعملون لينفقوا على أنفسهم، وبعد ذلك الأموال تروح للذكور فيسألون يعني ما الفرق بيننا وبينهم؟ أنا أعمل وهو يعمل، أنا أنفق على نفسي وهو ينفق على نفسه، فلماذا هو يأخذ المال وأنا لا أخذه؟ الأمر الثاني أن الزوجة لا ترث، فبعض الحالات تكون الزوجة قد كبرت في السن، فالأبناء يأخذوا الأبناء يعيشوا وحدهم والذكور يعيشوا وحدهم والإناث لوحدهم، وتبقى هذه الزوجة بدون عائل وبدون دخل وبدون مال، فتكون النتيجة أن هناك كل زوج يهودي يموت تكون زوجته في الشارع تسأل الناس وتكون كذا وكذا وكذا، فهنا مشكلة. المشكلة الثانية هي مشكلة اليهود في أوروبا واليهود في الوطن العربي، وهذه من الكوارث في الميراث حينما يكون الميراث في كل مكان له تشريع. فهنا إذا ذهبنا الوطن العربي نجد أن اليهود في الوطن العربي يوزعون الميراث توزيع آخر. الميراث يكون للابن الأكبر، للأبناء الكبار كلهم أبناء الذكور والأعمام، والباقي ليس لهم ميراث لا الزوجة ولا البنات. فتحدث هنا مشكلة، يكون مثلا الأب توفى والابن الأكبر يريد أن يوزع الميراث على الطريقة الأوروبية حتى يحصل على الميراث كله، والإخوة يريدون أن يوزعوه على الطريقة العربية حتى يحصلوا معه في الميراث، والأعمام يريدون على الطريقة العربية. يحدث خلاف والجميع يتكلم باسم الدين، يعني الجميع يتكلم أن الدين اليهودي يقول الذكور والأعمام، والآخر يقول أن الدين يكون الابن الأكبر، فيكون رغم أنهم على نفس الدين وعلى نفس الاعتقاد لا يستطيعوا أن يوزعوا هذا الميراث. نذهب إلى فكرة أخرى، فكرة الدين النصراني. تجد هناك أزمة أكبر في الدين النصراني أن ليس هناك تشريع أصلا للميراث، لا يوجد أساسا تشريع أصلا، حتى وإن كان ظالم لا يوجد. فتكون النتيجة أن يكون توزيع الميراث حسب البلد التي يعيشون فيها، فإن كانت هذه البلد تقسم الميراث بالنصف يقسمون النصف، إذا كان الذكور يرثوا الذكور يرثوا، إذا كان الإناث يرثوا، فهذه كارثة أن يكون دين ليس له نظام. فالنصراني الذي يعيش في مصر غير الذي يعيش في الجزائر، غير فرنسا، غير إنجلترا، وهذا لا يكون دين أبدا، لأن الأصل في الدين أنه واحد في كل مكان. وتحدث مشاكل كبيرة جدا حينما يكون أفراد الأسرة يعيشون في أكثر من مكان، وليكن مثلا على سبيل المثال نفترض جدلا أن أب نصراني من فرنسا وله ابن يعيش في مصر، وابن يعيش في نيجيريا، وابن يعيش في الصين، ومات هذا الأب ونريد أن نوزع هذا الميراث. فالشخص الذي في الصين لديه توزيع، والذي في مصر لديه توزيع، والذي في نيجيريا لديه توزيع، والذي في فرنسا لديه توزيع، فكيف نوزع هذا الميراث؟ فتحدث مشاكل وخلافات تصل بعضها إلى القتل وإلى كذا، فيكون الميراث تسبب في إنهاء العلاقة الأسرية وإفشالها وإفشال البيت، وحدث مشكلة كبيرة. تذهب إلى الإسلام بفضل الله عز وجل وفضله تجد الأمر مختلف تماما. أولا تجد أن الإسلام فيه أن نظام الميراث موحد في كل مكان، فالميراث المسلم في فرنسا كالجزائر كمصر كالسعودية هو واحد لا يتغير، فإذا هذا دين، لأن الدين واحد لا يتغير. إذا لو كان شخص أبنائه يعيشون في أكثر من بلد فالميراث هو واحد. الأمر الثاني أن الميراث في الإسلام فيه عدل، ليس فيه أن بعض الناس يرثوا وبعضهم لا يرثوا، لا يكون. ستجد أن الإسلام أوجب على الأب أن ينفق على الأبناء، فالبنات أبوهم ينفق عليهم. ستجد أن الأبناء يرثوا ضعف البنات، ولكن بشرط وضعه الإسلام أن الأخ سينفق على إخوته، فأنا أعطيته جزء من المال زائد، وقلت له هذا المال الزائد يجب أن ترعى به أختك وتنفق عليها، وإذا كانت تريد أن تزوجها، إذا كانت مريضة تعالجها. فحدث نوع من الوئام، فنزع الحقد والغل بين الإخوة، وأصبحوا يعيشون في نوع من الألفة والحب والسلام، والجميع يحب بعضهم بعض. تفضل أستاذ رضوان. شكرا شيخ عبد الرحمن. Les frères, on reste toujours sur le sujet de Aqidah. Pour l'instant, Cheikh Abdelrahman traite un sujet qui concerne la famille, la vie familiale. Il vous donne un exemple maintenant pour l'héritage. Il vous dit, on prend comme exemple toujours les gens de livres, par exemple l'héritage chez les Juifs. Les Juifs en Europe, il n'y a que le grand frère qui a le droit d'être l'héritier de son père. Alors posez-vous la question pour les autres frères qui sont moins âgés que le grand. Ils sont tous en colère. Pourquoi cette religion dit que c'est le grand frère qui prend tout? Pourquoi moi non? Peut-être cette question, elle peut créer même des problèmes jusqu'à aller à s'entretuer entre eux.
Et surtout pour les sœurs. Les sœurs, elles vont rien avoir. Et ça veut dire que ils vont se poser la question, pourquoi cette religion m'exclut moi? Pourquoi il est né devant moi rien qu'un jour et il a le droit d'hériter tout et moi non? Et le pire que même la femme de ce défunt, sa femme qui a partagé avec lui toute sa vie, elle va même pas avoir le droit d'hériter. Pourtant, elle a fait tout avec ce défunt. Même c'est elle qui a élevé et nourri ses enfants, mais elle aussi, la religion juive l'exclut de ce héritage. Pourtant, peut-être qu'elle soit même qu'elle a participé à cette fortune. Et bien là, vous allez avoir une mère juive en Europe qui d'un seul coup, après la mort de son mari, elle sera pauvre directement, rien que parce que cette religion dit que rien que le frère grand qui a le droit d'hériter. Et il y a un grand problème aussi que cette religion déjà des Juifs, il n'y a pas que l'exemple européen, parce que les Juifs, Cheikh Abdelrahman dit que les Juifs arabes, ils ont une autre méthode différente des Juifs européens. Là, déjà, ça veut dire que cette religion, elle est déjà complexe, il y a beaucoup de choses, elle n'est pas claire, elle n'est pas unique pour tout le monde. Il vous donne un exemple, les Juifs arabes, c'est tous les garçons du défunt, ils ont le droit. Et ses frères, ça veut dire les oncles de ses enfants. Mais ses filles et sa femme, non. Et bien là, même les petits frères de quelqu'un, le grand frère juif arabe, il va dire que non, je vais pratiquer le partage des juifs européens, je veux prendre tous pour moi. Et là, il peut créer un conflit. Il va dire, moi, je vais pratiquer le partage de ma religion, mais celle pratiquée en Europe. Les autres frères, ils disent non, on est arabe, malgré on est juif, on est arabe, on va pratiquer le partage des juifs arabes. Et là, déjà, ça prouve qu'il y a un conflit total dans cette religion, et ce conflit il peut donner un résultat que une famille, elle peut être brisée pour rien du tout. L'autre exemple, il vous donne l'exemple des chrétiens. Il vous dit qu'il n'y a jamais d'ordre sur l'héritage dans la religion chrétienne. Ça veut dire déjà la religion chrétienne ne traite même pas ce sujet. C'est aux familles de se démerder et de trouver une solution. Et pour ça, une famille chrétienne, elle est obligée de prendre en considération l'état où elles vivent. Ça veut dire deux chrétiens, un en Allemagne, un en France. Le français peut-être la loi lui dit que tu peux partager l'héritage entre tous tes enfants. Peut-être l'Allemagne lui dit non, sauf le grand, ou sauf les filles, ou sauf les garçons. Et là aussi, ça met en polémique cette religion, parce qu'elle n'est pas unique, elle n'a pas une même solution pour tout le monde. Et au contraire, là, on trouve aussi une réponse à cette question dans notre religion, alhamdoulilah, l'islam, qui est unique. Et il a une seule solution pour tout le monde, soit un musulman en Égypte, en Alaska, en Afrique, l'héritage, il sera le même. Il sera partagé pour tout le monde. Déjà, c'est la première des choses, et équitablement. Ça veut dire la deuxième chose. Et troisième chose, même si quelqu'un dit que non, attends, il y a le garçon en islam qui prend beaucoup que sa sœur, on le dit que même ça, la religion ordonne à ce frère à être bien soignant de sa sœur. Déjà, par exemple, il donne un exemple, si la sœur elle est petite, ce grand frère, il sera déjà responsable, parce qu'on a révoqué ça avant. On a dit que kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ça veut dire le frère, il est responsable de sa sœur si elle n'est pas mariée, malgré qu'il a pris beaucoup qu'elle dans l'héritage, mais il est obligé de la soigner, de la aider, de la faire vivre jusqu'à qu'il s'assure qu'elle a une vie, un mari qui va
s'occuper d'elle. Et ça donne une idée que l'islam, il est équitable sur le côté social, familial. Il n'y a pas de différence entre un musulman en Inde, en Afghanistan, en Égypte, en Europe. Tout le monde aura la même part d'héritage, et déjà cet exemple d'héritage donne bien l'idée que les autres religions, ils sont totalement pas d'accord d'un seul sujet. Au contraire, à l'islam, il est parfait sur ce problème. تفضل شيخ عبد الرحمن.